Yun mga papsi, oh. Meron tayong mga available units dito sa Papa Mary Garage. Nissan Sentra automatic transmission. Toyota Big Body XE power steering. Loaded na mga paps. Meron tayong Toyota Small Body 16 valve A92. Ayan, naka 4-liner wagon face. Pogi-pogi na mga paps. Then meron tayong Mitsubishi Lancer 4G15 all power. Ayan, poging-pogi. Naka ano yan, rear bumper na. Meron tayong Toyota Small Body 1991 model, 12 valve, naka-scab, JDM all the way. Meron tayong bago ngayong pintura. Yan mga papsi, oh. A92, 16 valve, bagong paint, naka ano yan, naka urig 4-liner wagon face mga paps. Yan. Naka long packet, naka sidings na maroon, tapos naka living seat. Meron tayo ditong 1990 model na small body 16 valve, naka scab. Okay. And then meron tayo ditong bagong paint na small body 16 valve GL. Meron tayong Tamaro FX, bagong paint, power steering, 5K yung makina. Yan mga paps, oh. Meron tayong Big 3. Then meron tayong L300 ngayon, power steering, 1998 model yan mga paps. Yan. Naka-top load na rin yan. Yan. Lahat ng ano, may mga ilaw yan mga paps. Bago mga gulong yan mga paps. Yan. Sa mga baggy boys yan, kargahan talaga. Yan. Tapos meron tayong Toyota Big Body XE power steering. Tapos meron tayong Versa van dyan. Naka-race. Pero ito, meron tayong Sprinter mga papsi. Yan, naka-wagon face, Sprinter bumper. Meron tayong all power. Yan mga papsi, all power yan. Strip to metal, 5 yung makina, naka-sunroof, tas double disc brake yan mga paps. Okay. So meron tayong all power, small body, A92-92 model. Power steering. Bagong paint mga paps. Then meron tayong budget meal dyan, 60 only. Power steering. Okay, yan ang mga unit natin dito mga papsi. So meron tayong soon for sale na A92 all power. Pipaint na lang yan. Yan mga paps. So meron tayong L3 Versa van. Ayan mga paps. Budget meal. Bukas tapos na yan. Yan mga paps. Let's go.